à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Le Christ, ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux. Il nous annonce aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Lui qui s'est annoncé pendant toutes les périodes pascales, je suis le pain de vie, je suis l'eau vive, je suis la lumière du monde, je suis la porte, le bon berger, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, le vrai cep, nous annonce qu'on n'a pas encore lui demandé ce qu'il fallait demander. Il s'est présenté à nous en tant que pain de vie, en tant que lumière du monde, l'eau vivifiante. Tous ces éléments, on ne les a pas encore demandés. On s'est intéressé à demander plein de choses, mais ce qu'il nous a demandé, ou d'après son annonce, ce qu'il nous a proposé, ça ne nous a pas intéressés. L'homme ne lui était pas très intéressant tout ce que le Seigneur lui avait proposé. Il était focalisé sur ses besoins et il était même enfermé là-dedans. Et le Seigneur est venu pour nous annoncer qu'en ce monde, vous êtes dans la détresse, vous êtes alourdis par toutes les responsabilités de ce monde, tout ce qu'on vous demande de faire, tous les péchés que vous luttez et que vous cherchez à ne pas faire, tous les problèmes monétiques, tous les problèmes de pensée, tous les problèmes de péché de langue, tout cela vous a accablé au point que vous n'avez pas réussi à voir ce que vous avez besoin. J'ai vaincu le monde. Restez en moi et moi en vous, parce que dans cette union, vous allez trouver votre refuge et votre force. En moi, vous allez trouver tout ce qui vous manque. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui y est mis en question, c'est ma foi. Est-ce que je crois qu'il est et qu'il est capable de m'aider, de me libérer? Parfois même, de nos péchés, on cherche d'autres solutions. On cherche à arrêter le péché nous-mêmes. On cherche des méthodes, des moyens, des outils de ma pensée, de ma force, de mon pouvoir, de mon intelligence pour trouver des solutions à tous mes problèmes. Mais peut-être rarement, je viens vers lui et je lui dis, Seigneur, je veux vraiment triompher par toi. La victoire que tu me donnes, c'est la seule victoire qui va m'aider à triompher ce monde. Vous vous souvenez, Moïse, quand il a envoyé les 12 espions, il n'y en avait que 2 sur 12 qui ont cru en la parole du Seigneur, qui ont cru qu'il est capable de leur donner cette terre promise. Il n'y avait que Josué et Caleb. 2 sur 12 ont cru en la parole de l'Éternel. Malgré que tous les 12 espions sont rentrés avec plein de fruits, avec plein de récoltes que le Seigneur leur a données. Et d'ailleurs, ils ont fait un trajet de 40 jours pendant lesquels ils auraient pu être arrêtés et tués par les ennemis. Et ils étaient rentrés sains et saufs. Mais aucun des 10 n'a vu la main de l'Éternel. Ils n'ont vu que le pouvoir de l'ennemi, sa force, sa puissance, sa capacité de les vaincre,
leur gabarit, leur puissance. C'est parfois ce qu'on voit. Peut-être il n'y a que 2 sur 12 en moins qui croient et qui voient la main de l'Éternel qui peut me donner ce dont j'ai besoin. Et il y a 10 sur 12 sur lesquels je dois travailler afin que je leur montre que je crois réellement en lui. C'est un élément de foi. C'est un élément de foi de croire qu'il est capable de m'aider. Si j'ai des péchés de pensée, si j'ai des péchés de langue, si j'ai des péchés de chair, si je traverse des difficultés et des idées de mensonges me traversent pour me libérer de ce souci ou ce problème que j'ai dans mon travail ou dans mes études, si j'ai des idées pour tricher, pour réussir, si je pense à plein de choses qui peuvent m'aider, sauf le Christ, j'ai besoin de leur rappeler la foi de ce Caleb et la foi de ce Josué, qui étaient les 2 seules personnes parmi tous ces 12-là, et d'ailleurs parmi toute cette génération, qui avaient le privilège d'être dans la terre promise. C'est un message pour nous aujourd'hui. C'est par la foi en ses promesses que nous sommes capables et nous sommes dignes d'être dans sa terre promise, dans sa Jérusalem céleste. Si nous croyons dans sa résurrection, dans son ascension aux cieux, dans sa victoire sur la mort, sur sa victoire sur la tentation du diable, pourquoi tu te fais tenter? Pourquoi tu te présentes faible face à la tentation? Pourquoi tu ne cherches pas ta source de victoire, ta croix? Elle est où dans ta maison? Peut-être accrochée sur un mur, mais elle est où dans ton cœur? Est-ce qu'elle est là pour te défendre? Est-ce qu'elle est là pour annoncer que je tiens fort à ma force, à mon épée, à la source de ma victoire? Est-ce que c'est vraiment une référence dans ma vie, sa parole, ce qu'il m'a offert, ce qu'il m'a donné? Saint Augustin nous dit « Ce que nous demandions du Seigneur n'est pas comparable à ce qu'il attend d'avoir comme demande. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi à la droite de Dieu. » Tes ambitions spirituelles, est-ce qu'ils sont dans ta liste de demandes que tu poses sur l'autel ou tu présentes dans tes prières? Seigneur, aide-moi à arrêter ce péché. Aide-moi à avoir ce vertu-là. Aide-moi à croître dans ce vertu, avoir plus d'amour vers les autres, savoir pardonner. Parfois, on a du mal même à pardonner. Lui qui nous a pardonné nos péchés, nous, on n'arrive pas à pardonner aux autres parce qu'on n'est pas en contact avec lui, la source du pardon. On ne croit pas en ce qu'il nous a offert. Si tu te présentes et tu reçois le pardon dans le sacrement de la confession et le prêtre, il met sa croix sur ta tête, il t'annonce « tes péchés sont pardonnés ». C'est quoi ce pardon gratuit, gracieux que tu reçois? Il remplit ta source de pardon que tu es invité à donner aux autres. Mais il y a parfois certains qui refusent même de pratiquer ce sacrement, qui refusent de recevoir le don de l'Éternel, le pardon des péchés. Et c'est pour cela qu'ils deviennent de plus en plus tendus et ne savent pas pardonner aux autres. Tu ne sauras jamais pardonner aux autres, sauf quand tu acceptes le pardon que l'Éternel t'a offert, sauf quand tu t'inclines devant sa croix et sous sa croix pour annoncer tes péchés et recevoir son pardon. Accepte avec amour, accepte avec gratitude, avec reconnaissance tout ce qu'il t'a offert pour vivre la victoire de sa résurrection
et de son ascension aux cieux. النهارده أحبائي في نهاية الخمسين سيد المسيح بيعلن لنا في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم أن كل ما تطلبون من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. إزاي؟ ده احنا عملنا طلبات، عملنا لست، ده احنا كل مرة بنيجي القداس بنحط ورق لينا طلبات ولينا احتياجات ولينا، لا، لغاية دلوقتي لم تطلبوا شيئا باسمي. طول الخمسين بقول لك أنا هو خبز الحياة، أنا هو الماء الحي، أنا هو الكرمة الحقيقية، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الباب، أنا هو راعي الخير، أنا كل ده، أنا هو القيامة والحياة. هل طلبت مني كل الحاجات دي؟ هل كل الحاجات دي موجودة في ذهنك؟ هل عندك اشتياقات ليها؟ هل عندك طموح روحي بيخليك تحط الكلام ده في طلباتك وفي صلواتك؟ هل طلبت مني غفران لخطاياك؟ هل طلبت مني إنك تزداد كل يوم في كل عمل صالح؟ هل طلبت مني إن أنا أزود المحبة اللي في قلبك تجاه اللي حواليك؟ هل طلبت مني إن أعلمك إزاي تغفر للآخرين؟ هل طلبت مني كل الطلبات دي فين منك؟ إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. كل الطلبات اللي عملتوها دي كانت باسمكم انتوا، لكن الطلبات اللي باسمي لسه ما تقدمتش، أنا مستنيها. كل ده هو اللي بيفرح قلب ربنا. كل ما تطلب طلبات باسمه بالحقيقة كل ما تعرف تفرح قلب ربنا. كل ما يكون ليك اشتياقات روحية وتكون فاهم نعمة الخلاص اللي عطاها لك كل ما تعرف تفرح قلب ربنا. قديس أغسطينوس يقول لنا إن طلباتنا من رب المجد لا تقارن باللي هو منتظر إنه هو يديهولنا. كتير تبقى فعلا نفسك تدي لأولادك حاجات كتيرة، لكن تلاقي طلباتهم ساذجة، تلاقي طلباته يا ابني ده أنا جايب لك حاجة كبيرة، أنت كل اللي طالبه لعبة بسيطة أو حاجة سهلة. عندنا اشتياقات أعلى، عندنا طموحات أعلى، نفس ربنا إن هو يرفعك ليها علشان تعرف تدوق طعم حلاوته. يعلن لنا النهاردة سر الغلبة، يقول لك في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أنا عارف إن هموم الدنيا دي كتيرة، مش بس أنا بطلب منك الحاجات دي تطلبها مني وأنا مش دريان باللي أنت فيه. أنا عارف إن العالم مشاكله كتيرة، عندك مشاكل مادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل أسرية، عندك أفكار بتشغل بالك، عندك خطايا بتغلبك، عندك خطايا فكر، عندك خطايا لسان، عندك خطايا كبرياء، عندك خطايا في جسدك، في شهواتك، عندك أفكار ممكن تغلبك تقول لك طيب ما أنا ممكن أتغلب على الظروف دي بأي طريقة أو بأي أسلوب ملتوي، عندك حلول من العالم اللي حواليك، عندك آراء من المجتمع بيشدك ويقول لك تعالى أنا هحل لك المشكلة دي، لكن يقول لك ثقوا أنا قد غلبت العالم. أنا كنت تحت التجربة زيك بالظبط، جربني عدو الخير، لكن ما سمعتش كلامه، ما صدقتوش إن الحجر بقى عيش، ما صدقتوش وخدت الحجرة في بقي كسرت لي أسناني. أنا عارف إنه بكل طرق ملتوية بيحاول فتال الحبال ده إن هو يشدك بعيد عنه، يشدك بعيد عن حضنه، لكن كل ما أنت بتدور عن وسائل النصرة في حياتك صليبك اللي في إيدك يغلب، لكن صليبك اللي متعلق على الحيطة زواق جميل في البيت. صليبك اللي في قلبك يعلن لربنا إن أنا واثق في النصرة، واثق إنك معايا، واثق إن أنا هطلعك سلاح حي ضد مكايد إبليس اللي فكر إن هو يقدر يغلبك. خليك واثق إن هو فعلا معاك، يكمل معاك المشوار، يديك النصرة، يديك الغلبة، لأن دي عناصر إيمانك. لأن المولودين من الآب لهم نصرة على العالم بالإيمان، ده عنصر من عناصر الإيمان. لو تسترجع كده قصة موسى
لما بعت 12 جاسوس يتجسسوا أرض الموعد ما كانش فيه غير 2 بس اللي رجعوا قالوا هناخدها الأرض دي بتاعتنا، ربنا صادق في مواعيده. لكن ال10 الباقيين برغم ان هم راحوا في سلام رجعوا في سلام 40 يوم وسط الأعداء. استخبيتوا ازاي 12 واحد؟ مستحيل تكونوا عرفتوا تستخبوا في الطريق وانتوا رايحين ولا وانتوا راجعين ولا وانتوا جايبين كل الخير ده وانتوا طالعين من البلد. مين اللي سابكوا تطلعوا بكل الخير ده؟ مين اللي ما مسكوش وموتكوا وعرف ان انتوا من بني إسرائيل وجايين علشان تتجسسوا؟ إلا إيد ربنا اللي حرستكوا في الطريق وانتوا رايحين وانتوا راجعين. هل إيد ربنا دي كانت غايبة ولا انت شايفها؟ هل انت كالب ويشوع اللي كانوا وحيدين ليهم نصيب في أرض الموعد؟ بالإيمان كان ليهم نصيب. أنا واثق يا رب، أنا متأكد، أنا مش موضوع مطروح للشك. أنا واثق إنك تقدر تخليني أغلب خطاياي وشهواتي وأفكاري وتعبي وضيقات هذا. أنا عارف ومتأكد. أنا عايز أكون زي كالب ويشوع. يمكن جواك كده في 2 من 12 كالب ويشوع، بس في 10 بيقولوا لك لا، مش هينفع، مش هتقدر، مش هتعرف، مش هتنجح. يا الخطية هتغلبك، يا أنت هتتغلب منها، يا إما هتضعف، يا إما هتضطر تسمع حاجة غلط، هتمشي في سكة مش مظبوطة. كل ده قوات بتحاول تهبطك، لكن نلاقي ربنا كده خلى كل ده يموت، ينتهي. كل أفكار الشك دي ماتت وما فضلش غير يشوع وكالب اللي كان ليهم نصيب في أرض الموعد. وكالب حبرون خد مكان في جبل مرتفع عشان يعلن ان ايمانه ده كانت حاجه قويه، صخره كده تتبنى عليها حاجات كتير. ايمانك ده شيء كبير جدا. ايمانك بقيامته دي مش حاجه بسيطه تفرح بيها بزفه ولا تفرح فيها بمناسبه او تحتفل فيها بعيد بس، لكن ده حاجه تعلنها في حياتك، حاجه تعيشها، تقول انا عايش فرح القيامة، عايش نصرة القيامة. المسيح بيتمجد في حياتي من خلال قيامته اللي هو عطاني بيها ان انا اغلب هذا العالم. ربنا يدينا احبائي ان احنا نعيش متمتعين فرحانين واثقين في قيامته وصعوده الى السماوات. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. هللويا.